Welcome to Family Worship Center. Bienvenidos a Family Worship Center. We're so honored that you're here. All of our first-time guests, Estamos tan honrados que están aquí. friends, God bless you. Todos nuestros amigos, And Dios we los welcome bendiga. you to the house of God. Welcome in online family. God bless you. Les damos la bienvenida a nuestra And- familia en redes sociales. Before we get into the word, why don't you just greet your neighbor and tell him you look better than you did last week? Y antes de entrar a la palabra, ¿por qué no saludas a tu vecino y dices, te Tell ves him it's so mejor que good la to semana see pasada? you. God bless you. Es tan bueno verte, Dios te bendiga. Smile at them. Sonríeles, Welcome them to the house of God. denles la bienvenida a la casa de Dios. Amen. Amén. Brother Nico, you look better than you did last week, Brother Nico. Thank you. You do too, Pastor John. How many are hungry today? ¿Cuántos tienen hambre hoy? I'm not talking about for some brisket from Buc-ee's. No estoy hablando de carne del Buc-ee's. How many are hungry for some manna from heaven ¿Cuántos today? tienen Amen, hambre de everybody. maná del cielo? I got everybody's attention on that one. Tuve la atención de todos con esa. The New Testament, the book of Romans, chapter 4. El Nuevo Testamento, el libro Romanos capítulo 4. And we're going to begin at verse 18. Y vamos a empezar en el versículo 18. I really feel that the Lord has placed a word on my heart today. Siento que el Señor ha puesto una palabra en mi corazón hoy. I'm going to preach a message that I've never preached before. Voy a predicar un mensaje que nunca he predicado antes. And I feel the Lord has prompted in me that God wants to Y siento que el Señor ha puesto en mí increase your faith in this place que el today. Señor quiere incrementar tu fe en este lugar hoy. Paul here is writing, the apostle is writing to the church of Rome, El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma and he's talking about how Abraham, the father of faith, y como Abraham, el padre de la fe, the Bible says that he believed. que él creyó. Everybody say he believed. Todos digan, él creyó And it was counted to him as righteousness. Let's read verse 18. y fue contada hacia él como justicia. Versículo 18. Against all hope, Contra toda esperanza, Abraham, Abraham, in hope, en esperanza, believed. creyó And so became the father of many nations. y se hizo el padre de muchas naciones. Just as it was told to him, so shall your offspring be. Tal como se le había dicho, así también numerosa será tu descendencia. And without weakening in his faith, Y sin flaqueo en su fe, he faced the fact él se puso enfrente con el hecho that his body was as good as dead. que su cuerpo estaba como muerto. Since he was about 100 years old, Tenía casi 100 años and that Sarah's womb y que también el vientre de Sara was also dead. estaba muerto. You got to see here, God made Abraham a promise. El Señor le hizo a Abraham una promesa. He received the promise, Él recibió la promesa, but the promise did not match the circumstance. pero la promesa no estaba de acuerdo con la circunstancia. Verse 20, yet he did not waver Y aún así, él no pensó que lo había vacilado. through unbelief regarding the promise of God, Como un incrédulo basado en la promesa de Dios, but was strengthened in his faith and gave glory to God. sino fue fortalecido en su fe y le entregó gloria a Dios. And verse 21 is really where I want to hit on El today. versículo 21 es donde quiero predicar hoy. Being fully Siendo persuaded. plenamente convencido. Everybody say persuaded. Todos digan convencido. Being fully persuaded that God Siendo plenamente convencido que Dios had the power to do what he had promised. tenía poder para cumplir lo que había prometido. And this is why Y por eso it es was counted to him que lo tomó en cuenta hacia él as righteousness. su fe como justicia. Today I'm going to stop right there with the help of the Lord. Hoy, con la ayuda del Señor, I want to talk to you about les quiero hablar hoy persuaded de una fe faith. que ha sido convencida. Persuaded faith. Una fe plenamente Lord, we thank you convencida. for your presence in this place. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia en este We lugar. thank you for the reading of your word today. Gracias por la lectura de tu palabra, I Señor. ask, Lord God, that you would take a hold of thy servant. Que tomes a tu siervo hoy, Señor. Here I am, Lord, one more time before your people. Aquí estoy una vez más, Señor, enfrente de tu pueblo. Speak what thus saith the Lord. Habla lo que dice el I Señor. pray anoint the hearts of your people.
Unge los corazones de tu pueblo. Anoint the lips of thy servant. Unge los labios de tu siervo. And Lord, we'll be very careful to give you glory, honor, and praise. Te daremos gloria, alabanza We y ask, Lord, adoración. speak to us to the preaching of your word. Háblanos por medio de la predicación de tu palabra. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody said amen. Todos digan You amén. may be seated in the presence of the Lord. Pueden tomar su asiento en la casa del Hit your Señor. neighbor and tell him, neighbor, I'm persuaded, I'm Dile a persuaded. tu vencido, he sido convencido, he sido convencido. Persuaded faith. Fe plenamente convencida. You know, over the past few months, Si usted sabe, en los últimos meses, my wife and I, mi esposa y yo we have been on somewhat hemos estado en of a journey una jornada to try to better our health. de intentar mejorar nuestra salud. Right now in our home, we are doing our best to En nuestro hogar estamos haciendo lo mejor eat a little bit healthier para comer un poco mejor and to try to work out every day. e intentar hacer ejercicio todos los días. So in our home every morning, it's kind of funny because the kids are off school Entonces en nuestro hogar es un poco chistoso porque los niños están de vacaciones and our kids remind us that they did not sign up for this health journey with us. y nuestros hijos nos recuerdan que ellos no hicieron parte de esto. And even Jensen, every morning we get on that treadmill, Jensen, it's a little bit of a Y struggle. hasta con Jensen nos subimos a la caminadora también y es un poco de we batalla. have been on this health journey for about 4 months now. Pero hemos estado en esta jornada de salud por casi 4 meses. And being on this journey has taught me Y estando en esta jornada me ha enseñado of how de cómo staying healthy mantenerte saludable and our walk with Jesus y nuestro caminar con Jesús truly correlates. realmente es muy similar. Because just like trying to stay physically healthy, Porque el querer intentar estar físicamente saludable it takes intentionality, toma ser intencional, it takes consistency, toma ser constante, it takes trusting the process, toma confiar en el proceso, it takes discipline. toma disciplina. Well, just like taking care of your health requires all of those things, Así como cuidar tu salud requiere de todo eso, so does building your faith. también el construir tu fe. Because let me tell you, Porque déjeme hacerle saber, health just doesn't happen. tu salud no solamente ocurre. And becoming a great man or a great woman of faith, it just doesn't happen. Y convertirte en un gran hombre o mujer de fe no solamente ocurre. But as you know, it takes time. Pero como sabe, toma tiempo. Sometimes it takes trials, it takes tribulations. A veces toma pruebas y tribulaciones. But hear me, if you trust the process, Pero confía en mí. Si tú confías en el proceso, you will thank yourself in the latter. sí le vas a dar gracias a ti mismo en después. And when I'm learning, brothers and sisters, about the season that I'm in, Y lo que estoy aprendiendo, hermanos y hermanas, en la temporada en la cual me encuentro, is that our faith es que nuestra fe is like a muscle. es como un músculo. Every time hardship comes your way, Cada vez que una prueba venga hacia ti, every time you go through a storm, cada vez que pases por una tormenta, and every time you endure those hardships and those storms, y cada vez que aguantes esas promesas y esas what's tormentas, happening in the spirit is your faith muscle is just continuing to build and it's continuing to grow. lo que sucede es que tu fe trabaja como un músculo, sigue creciendo. I was going to ask today how many go to the gym. I'm not going to ask that question. Iba a preguntar hoy cuántos van al gimnasio, pero no voy a hacer esa pregunta. But just like when you begin to make up your mind, I'm going to begin to lift weights. Pero cuando empiezas a hacer en tu mente que vas a empezar a ir al gimnasio, You will find that it's only when that muscle begins to rip. te vas a dar cuenta que solamente cuando ese músculo se empieza a romper, It's only when that pressure and that tension cuando esa presión y esa tensión begins to get applied, empieza a ser aplicada, do we know that growth is actually taking place. sabemos que el crecimiento realmente está sucediendo. And today I really come to speak to people that have been feeling like you're in a time of testing and Yo tribulation. vengo a hablarle al pueblo que siento que está en un tiempo de pruebas y tribulaciones. I want you to know that God did not send the storm to kill you. Quiero que sepas que Dios no mandó la tormenta para que te matara. The problem you're in is not there to hurt El you, problema en el cual tú estás no está ahí para dañarte, but it's there to build you. pero está ahí para
It's there edificarte. to grow you Está ahí para que so that crezcas, you can mature para que puedas into the madurar man al hombre and into the woman y a la mujer God is calling you to be. que Dios te ha llamado a ser. Because let me tell you the truth today. Porque déjame decirle la verdad hoy. God doesn't need more Christians folding Dios no necesita más cristianos que se rindan every time hardship comes their way. cada vez que una prueba venga hacia ellos. God doesn't need more Christians going AWOL and blaming everybody Dios no necesita más cristianos que se alejen y le echen la culpa a los every demás time the boat begins to get a little bit rocky. cada vez que la barca empiece a estremecerse. But I believe I'm talking to soldiers today. Pero yo creo que le hablo a soldados I hoy. believe I'm talking to people, men and women today, Estoy hablando a hombres y mujeres that hoy have been through some things, que han pasado por that ciertas know how to cosas, get through some things, que saben pasar por and ciertas still lift cosas, their hands in worship. todavía levantar sus manos I en believe I'm adoración. talking to men and women today Le hablo a mujeres y who hombres have hoy been knocked down, que han sido tumbados, but they're not knocked out pero no han sido noqueados. because they know Porque ellos saben greater is He Más grande es that Él is in me que está en mí than He que aquel that is in the world. que está en el The mundo. Bible says, La Biblia dice, after you have suffered a little while, después de que hayas sufrido un poco, God will strengthen you. Dios te va a He'll fortalecer, establish you. te va a He'll establecer, set your feet on solid ground. va a poner tus pies firmes. But the problem many times in the church Pero el problema muchas veces en la is iglesia that every time a little storm comes, es que cada vez que llega una pequeña tormenta, we want to uproot queremos sacarnos and see what's the next best thing for us. y ver cuál es lo mejor que hay. This is why it blows my mind every time Por eso me asombra cada vez I go to California que voy a California and I see those palm trees. y yo veo esas palmeras. Sometimes it looks like they're going to bend, they're A going veces to break. parece que se van a romper. The winds of the California palms look like they're going to snap them. Los vientos parecen que las van a destruir. But if you would only know Pero si solamente how supieras deep those roots go into the qué ground. tan profunda van esas raíces. And that's what God is wanting to do with His people today. Eso es lo que el Señor quiere hacer con He su wants you pueblo. to have a faith so great, so rooted in Him, Quiere que tengas una fe tan that arraigada it en don't Él. matter what devil or demon comes your Que way. no importa qué diablo o demonio venga en It contra don't matter tuya. what trial hell throws at No you. importa qué prueba te aviente el infierno. You're just going to stay planted, Te vas a mantener and plantado you're going to continue to weather y vas a continuar pasando the storm. por esa tormenta. Persuaded faith is what I'm talking to you about today. Una fe plenamente convencida es de lo que le hablo hoy. The Webster's Dictionary defines El diccionario define persuasion as el ser convencido, the act or fact el hecho to do something or to believe in something. de hacer algo o de creer en algo. Now, let me give you the definition biblically of what persuaded faith means. Déjame decirle la definición bíblica de lo que es tener una fe plenamente convencida. Persuaded faith means to remain. Una fe plenamente convencida significa es mantenerte. Everybody say remain. Todos digan mantenerme. Another word is abide. Otra palabra es habitar. This is why Jesus said, if you abide in me Por eso dijo Jesús, si habitas en and mí I in y you, yo en ti, out of your belly de tu will vientre flow rivers of living water. van a fluir ríos de agua If you viviente. abide in me and Si I habitas in en mí you, y yo en ti, you will bear much fruit. si vas a tener mucho fruto. So persuaded faith, Entonces la fe here it is, plenamente convencida remains fully committed se mantiene completamente and convencida completely surrendered, y completamente rendida. no matter the outcome of the circumstance. No importa lo que sea la circunstancia. Someone that is persuaded in their faith Alguien que está plenamente Hear me. convencido en su fe, knows conoce that they know que saben, that they know que saben that God can que Dios puede and that God will. y Dios lo va a lograr. A person that is persuaded Una Hear persona me. que está convencida, knows that the God that they serve saben que el Dios al cual ellos sirven is able es capaz, to do what? capaz de hacer To que complete every word determinar toda and palabra every promise y toda promesa that He's spoken over your life que te ha dicho en tu vida and that He speaks over your life. y que Él habla sobre tu vida.
I find the problem many times Me doy cuenta que el problema muchas veces is that we don't know what to be persuaded about because we don't know the promise. es que no sabemos de qué tenemos que ser convencidos porque no conocemos la promesa. We don't take time to read the promises. No tomamos tiempo para leer So las when storm promesas. comes, we revert back to always what we know. We used to run to the bottle. Entonces cuando viene la tormenta regresamos a nuestras We used maneras to run to antiguas. relationships. Corríamos a las relaciones, a la We used to botella. run to bed. Corríamos de cama en But that's cama. not the new man in Pero Christ. ese no es el nuevo hombre en Now Cristo. we run to the Word of God. Ahora corremos a la Now we palabra de run to the Dios. foot of the cross. Corremos al pie de la And when cruz. you're persuaded, Y cuando has sido it doesn't convencido, matter what hell is saying. no importa que diga el You infierno. know Tú sabes That you know, que sabes that you know que sabes God is able, que Dios es God capaz, can, Dios puede and y God will. Dios lo va a hacer. Because let me tell you today, the faith that I'm preaching about today, Porque déjeme hacerles saber hoy, la fe en la cual predico hoy it's never developed nunca es llevada a cabo in times of comfort. en tiempos de comodidad. I know we love hearing about people of great faith and men and women of great faith. Yo sé que nos encanta escuchar gente y mujeres de Study gran their fe. life. Estudia su vida. They never lived a life of comfort or smooth sailing. Nunca vivieron una vida de comodidad. But let me tell you, faith that becomes persuaded Pero déjame decirte, fe que es plenamente convencida always grows in the garden of adversity. siempre crece en el jardín de las adversidades. Because persuaded faith Porque una fe plenamente convencida is moving forward, es avanzar, not based on what you can see, no basado en lo que puedes ver, but based on who your God is. pero basado a quién es tu Dios. I'm going to say that one more time. Lo voy a decir una vez más. Faith that is persuaded Fe que es plenamente convencida continues to move forward, continúa avanzando, not based on the mountain, the trial in front of no you, basado a la montaña que está enfrente de ti, but based on who your God is. pero basado a quién es tu Dios. And this is why I love the text here today. Y por eso es que me encanta I el love texto. Paul here. Me encanta He Pablo says aquí. that Abraham, verse 18, Dice que Abraham that God made him a promise le hizo una promesa a Dios when a he Abraham was already 90 plus years old. cuando él ya tenía más de 90 años. Imagine if God waited, Brother Rudy, Imagínate, Brother Rudy, si Dios until esperara you were 80 hasta que tuvieses to 80 give you a promise. para darte una promesa. Think about that. Piensa en eso. It's amazing because sometimes Es asombroso porque a God's veces ways doesn't make sense. las maneras de Dios no tienen sentido. His ways don't make sense. Sus maneras no tienen sentido. All of this time in Abraham's life, Todo este tiempo en la he vida de could have made Abraham, it in his 50s. él lo pudo haber hecho en sus But let me 50. tell you something. Pero déjeme decirle There's algo. something about the process that we need to trust. Hay algo del proceso que tenemos que Because confiar. if God gives you the promise Porque si Dios te ha dado la without the promesa, process, sin el the proceso, promise will kill you. la promesa te va a matar. This is why Por eso es, they had to die in the wilderness. tuvieron que morir en el desierto. The children of Israel, they had to die. Los hijos de Israel The tuvieron que morir, promised land would have killed them. porque si no la tierra prometida los hubiese matado. And sometimes we think, well, we're just waiting on God. Ya a veces decimos, estamos esperando No, en Dios. God is waiting for you to mature. No, Dios está esperando que madures. Hear me today. Escúchame hoy. Sometimes it's not the devil, A veces no es el diablo, it's discipline. es la disciplina. Oh, you're not hearing me today. No me está escuchando. I said sometimes A veces it's not a demon. no es un demonio. Sometimes it's just your habits every single day. A veces simplemente son tus hábitos diarios. And I love that he said, Abraham, 90 plus years old, Y me encanta que dice, Abraham tenía más de I'm going to 90 make a años. nation. I'm going to make a nation out of your offspring. Voy a hacer una nación de ti. Nation, your descendants, Abraham, are going to be as numerous as the stars and as the sand of the sea. Tus descendencias van a ser numerosos como la arena en el And mar. just like Abraham, Y así como he Abraham, believed it in his heart, él lo creyó en su corazón, but then he looked at his body. pero después volteó a ver a su cuerpo Said, whoa, y dijo, wow, are you sure, Lord? ¿estás seguro, Señor? The Bible says La Biblia dice that Abraham's body was as good as que dead. el cuerpo de Abraham era como si estuviese And muerto Sarah's womb y el vientre de Sara. was at, come on, are you hearing me ¿Me está today? escuchando hoy? Abraham, can we be real in the house? ¿Podemos ser Is that right? honestos en la casa? My machinery, Mi maquinaria, Abraham said, Abraham dijo, her machinery, su maquinaria this ain't happening. no va a suceder. But be careful when you allow human perspective Pero ten cuidado cuando dejas que la to perspectiva get in the humana way entre
When God makes you a promise. Cuando el Señor te haga una promesa. Let me preach this for a Déjeme moment. predicarlo por un Some momento. of you, Algunos de God ustedes, told you He wants to bless you. Dios te dijo que te He iba a wants to bendecir bless your business. y quiere bendecir tu negocio. But now you're in the middle. Pero ahora estás en el medio. Are you sure, Lord? ¿Estás seguro, You're looking Señor? at your bank account Estás viendo tu cuenta when God bancaria. has told you to stand in faith Cuando Dios te ha dicho que te and pases hold en on fe. to His promises, Te sostengas de because sus He's not a promesas. God that He should lie. Porque no es un Dios que ha de mentir. Come on, I said He's not a God No es un Dios that He should lie. que ha de mentir. If God told you to start the business, Si Dios te dijo que empezaras el He's going to negocio, sustain the Él va a business. sostener el negocio. Are you hearing me today? Me If escucha God hoy. sent you to that company, Si el Señor te mandó a esa He's going compañía, to sustain you in that Él company. te va a sostener en esa compañía. He looked at himself, Se volteó a ver a sí mismo said, all right. y dijo, ok. That's why the scripture says, Por eso la escritura dice, against en contra all de todo, hope. de toda esperanza. Everybody around him said, Abraham, Todos alrededor this is dijeron, why you got to "Abraham, be careful who you tell what the Lord has shown you. por eso tienes que tener cuidado a quién le dices lo You que el got to be Señor te ha careful who you mostrado tell your dreams to. y a quién le cuentas tus sueños. Because people will talk you out of what God has talked you into. Porque la gente va a querer sacarte de lo que Dios te ha dicho. You got to be very careful. Tienes que tener mucho cuidado. Oh, God is calling me to the nations. Oh, Dios me está llamando a las naciones. You? ¿A ti? Are you sure? ¿Estás seguro? I heard you speak. Yo te escuché hablar. Be very careful who you tell your dreams to. Ten mucho cuidado a quién le cuentes tus Some people are sueños. just straight up jealous. Alguna gente Not in simplemente this está church. celosa. En esta iglesia Not in no. this church. En esta iglesia no. But he said, against all hope, Pero dijo en contra Look at de this. toda esperanza. Vean esto. Abraham Abraham, in hope en esperanza, believed. creyó. What does this say? ¿Qué dice esto? He was persuaded. Que él fue convencido. Have you ever heard that saying that the generation today uses? ¿Has escuchado lo que dice la generación hoy en día? IYK. Some of you are like, Algunos dicen que- IYK. What does that mean, ¿Qué significa? youth generation? If you know, Si sabes, you know. sabes. Can I tell you that didn't start this generation? Quiero que sepas que eso no empezó en esta generación. Abraham started it. Abraham lo empezó. Abraham had an understanding. Abraham tenía un entendimiento. Abraham was persuaded. Abraham fue convencido. Abraham knew that his God, Él sabía que su Dios, despite what everybody around him no says, importara lo que decía la gente Abraham alrededor, knew Abraham that he sabía knew que él that sabía he knew que él sabía that his God is able que su Dios es to hábil complete every word para cumplir toda and palabra fulfill every promise y cumplir toda promesa that he spoke over his life. que él había declarado sobre su vida. He said, without weakening in his faith. Él dijo sin que estremezcan I su love fe. this. Me encanta Meaning, esto. he didn't allow the human perspective, the human limitation No dejó las limitaciones humanas to keep him from believing what God had told him was going to que happen. lo detenieran de creer de lo que Why? Dios le había dicho. ¿Por qué? Persuaded faith cannot be based on what you see. Porque una fe plenamente convencida no puede ser basada en lo que tú ves. Abraham looked at his body. Abraham volteó Hear a ver me. a su cuerpo He saw death. y él vio muerte. But God looked upon him Pero Dios lo volteó a and he ver saw life. y él vio vida. Hear me today. Escúchame You better hoy. believe the report of the Lord today. Tienes que creer el reporte del Everywhere you Señor. look, you might see death around Donde you. quiera que veas puedes ver la Everywhere muerte. you look, you might see defeat around you. Puedes ver que va a haber temor. But if you can only believe today, Pero si solamente I pudieses said if creer you hoy, can only believe today, si pudieses creer hoy, God will fulfill. God is able. God can. God will. Dios lo va a cumplir, Él es capaz y lo va a hacer. Abraham did not weaken in his faith, Abraham creyó en su I love fe. this. Me encanta esto. but he faced. Pero él se the dio fact. cuenta, el hecho. Hit your neighbor and tell him sometimes we got to face the fact. A veces tienes que estar enfrente del hecho. No, hit your other neighbor. No, everybody Pero said otro it. vecino, no todos lo dijo. Come on, don't get comfortable in church. No te acomodes en la He iglesia. faced the fact. Él reconoció el hecho. What does that mean, Pastor? ¿Qué es eso, pastor? Some of us need to face the fact A veces nosotros tenemos que that reconocer our resources el hecho que nuestros are only going to recursos get us so far. solamente van a hacer que lleguemos tan lejos. We need to face the fact Tenemos que that reconocer our el hand hecho can only take us so que far. nuestra mano solamente nos puede That llevar our tan talents lejos. only can get us to a certain place. Que nuestros talentos solamente nos pueden hacer llegar a un But you got to cierto get to a lugar. place where you're persuaded, Pero tienes que llegar a un lugar donde has sido where it convencido. doesn't matter what's happening in your life. No importa lo que esté sucediendo en tu I'm vida. persuaded. Yo he sido I know convencido. that
that I know Yo sé that if God gave me a dream, que si el Señor me that dio un if God sueño, made me a promise, que si el Señor me hizo una promesa, that if God told me que si Dios me that dijo peace and joy would be my portion, la paz y el gozo iban a that ser mi if God porción, told me that my family was going to be together que mi familia iba a estar in the junta house of God, en la casa de if Dios. God told me that my prodigal was going to come home, Si Dios me dijo que mi hijo Not pródigo iba a next regresar a year. casa, no el siguiente año, not in no en 2027, el he's 2027, going to come home this year. Él va a regresar este I'm holding año. on to that promise. Me estoy sosteniendo de esa Why? He's promesa. not a ¿Por man qué? that he should lie. Porque no eres un hombre que ha de Does mentir. anybody still believe God today? ¿Alguien todavía Is cree there en Dios anybody hoy? still believe that God is who he says he is? ¿Alguien todavía cree que Dios sigue siendo quien Él dice ser? Persuaded faith. Una fe plenamente convencida. It rests on who God is Es de acuerdo a lo que Dios es and not what you see in front of you. y no lo que tú ves frente a ti. And sometimes we just need to remind ourselves in the Lord Y a veces nos tenemos que ser who recordados God is. en el Señor quién es Let me Él. tell you who he is. Déjeme hacerte saber quién He's es Él. Jehovah Jireh, Él your es Jehová provider. Jireh, tu proveedor. I said, let me remind you who he is. Déjame recordarte quién He's es. Jehovah Nisi, the God who reigns in Es Jehová victory. Nisé, es el Dios que He's levantó en Jehovah victoria. Rapha, your healer. Es Come on. Jehová Rafa, I que es said tu his sanador. name is Jesus Su Christ. nombre es He's the Jesucristo. lily of the valley. Él es el que está He's en the el bright valle. and morning star. Are you Él hearing es me el de la today? mañana, ¿me He's escucha? Aaron's rod. Él es la He's cesta de Aarón. Moses' staff. Él es la vara de Moisés. Our God Nuestro is Dios able. es hábil. Do you still believe that today? Todavía lo creo Do you hoy. still believe God can save your daughter? ¿Todavía crees que el Do you Señor puede believe salvar a God tu can hija? heal your marriage? ¿Que el Señor puede sanar tu Do you still matrimonio? believe that God can heal that cancer? ¿Todavía crees que Dios puede sanar ese cáncer? God is able. Dios es capaz He's able to do exceedingly, de hacer excelentemente, abundantly, abundantemente, above all you can ask, think, or sobre imagine. todo lo que tú puedas pensar o How? imaginar. ¿Cómo? According to the power that worketh within us. De acuerdo al poder que obra dentro de nosotros. He's able. Él es hábil. You got to get persuaded. Tenemos que ser Today I convencidos. feel like I'm talking to somebody struggling in their faith, Hoy le siento que hablo a alguien que está batallando en but su you're fe, still holding on to the promise. pero te sigues sosteniendo de la Hear me promesa. today, God has not forsaken you. Escucha, el Señor no te ha You might be abandonado. going through a storm right here, A lo mejor pasas por una but don't you dare tormenta, camp out there. pero no te mantengas ahí. Your faith muscles are being put under test. Tus músculos de fe están siendo God is puestos a trying to prueba. level up your faith. El Señor quiere incrementar tu fe. Pastor, if you only knew, Pastor. Pastor, si solamente supieras. Hear me, I'm not discounting what you're going through, Escúchame, no estoy echando de menos por lo que estés pasando. but don't you dare give glory to that storm. Pero no le entregues gloria a esa tormenta. Fix your eyes on Jesus. Pon tus ojos en Jesús. Stop giving glory to the dead things in your life. Deja de darle gloria a las cosas muertas en tu What do you vida. do when something's dead in your life, Pastor? ¿Qué haces cuando algo está muerto en tu vida, pastor? Prophesy. Profetízalo. Persuaded faith prophesies. Una fe convencida profetiza. I will come out of this mess. Voy a salir de esto. Come on. Addiction will not have the end of my story. La adicción no va a tener el final de mi historia. Suicide will not have the last word in my Los family. pensamientos suicidas no van a tener su Why? palabra. I'm convinced Porque yo estoy that convencido God is who he says he is. que Dios es el quien That dice me quien and dice my ser. house will be saved. Que yo y mi casa seremos salvos. Is anybody still holding on to that promise? ¿Alguien se sigue sosteniendo de esa promesa? It's persuaded faith. Una fe plenamente It convencida. trusts in God Es confiar en Dios even when there's no proof. cuando no haya prueba. I'm persuaded. He sido Hit your neighbor and convencido. tell him, I'm Dile a persuaded. tu vecino, he sido convencido. When somebody's persuaded, Cuando alguien ha sido plenamente convencido, they choose to believe God and fully commit to his plan, ellos eligen creer en el Señor y en su plan, even when you can't see the outcome. aunque no puedas ver el final. You know what persuaded faith is? ¿Sabes lo que es una fe plenamente I know I'm in convencida? a storm right now, Yo sé que estoy en una tormenta ahorita, but I know who's the captain on my ship. pero yo sé quién es el capitán de la barca. I know the waves, come on, Yo sé que a are veces pushing against my boat at my workplace. vienen las olas en contra de mí I en mi know the trabajo. enemy's trying to come against my health. Yo sé que el enemigo viene en contra de mi I know salud. the enemy's trying to tell me that all hope is lost. El enemigo me quiere decir que toda esperanza está But I know perdida. the captain of my ship. Pero yo conozco al capitán de mi I know barca. the solid rock I'm standing on Yo sé today. la piedra firme en la cual estoy postrado. Sometimes you just need to remind yourself A veces simplemente tienes que ser recordado. who's the captain on your ship. ¿Quién es el capitán de tu barca?
His name is Jesus. Su nombre es Jesús. This is why it's so important, church, Y por eso es tan importante, iglesia, that you understand that as we walk in this journey of faith, que tú entiendas mientras caminamos en esta that, hear jornada me, de fe, everything, que todo, everybody say everything, todos digan todo, not some things, no algunas cosas, everything about the faith walk todo de tu caminar en fe requires faith. requiere fe. Did you know that? ¿Tú sabías eso? This is why the writer of Hebrews tells us, Por eso el escritor de Hebreos nos dice, without faith, sin fe it is impossible es imposible to please God. agradar a Dios. Because anyone who comes to him must believe what? Cualquiera que se acerque a él That he exists. tiene que creer que él existe. I wonder if we come to church Me pongo a pensar si venimos a la because iglesia we just need to check it off of our list. porque simplemente tenemos que poner una Do we palomita en really nuestra believe lista. that he exists O realmente creemos que and él that he's existe able y que él es capaz to do what he said he would do? de hacer lo que él dice hacer. It's impossible to please God because anyone who comes to him Es imposible agradar a Dios porque todo que venga a él must believe that he exists tiene que Look at creer this. que él existe and that he's a rewarder of those who diligently seek y que him. le da recompensa a quienes que lo buscan diligentemente. It's God's desire, friend, church, people of God, Es el deseo, iglesia, amigo, that he take us from just being a people of faith que nos lleve de simplemente ser un pueblo de fe to becoming a people of persuaded faith. a ser un pueblo de fe que I simplemente know convencida. Yo sé That I know, que yo sé that I know. que yo sé. Maybe you need to leave with that today. A lo mejor te tienes que ir con eso hoy. When you go back home Cuando vas a to the casa, workplace a tu trabajo and you feel the lies of the enemy, y sientes las mentiras del I enemigo, know yo sé that I know que yo sé that I know que yo sé God is with me. que Dios está conmigo. Because hear me, if we're going to be a church Porque escúchame, si vamos a that ser is una going to iglesia continue to see God heal cancer, que va a continuar viendo que el Señor sane see el God cáncer, heal de diabetes, cómo el Señor sane come on, see diabetes, God do the miraculous, de cómo ver que Dios va a hacer lo we're milagroso, going to have to be a people vamos a tener que ser un of pueblo unwavering, persuaded faith in de una God. fe que no es estremecida. Come on, are you hearing me Me today? escucha hoy. There's a difference Hay una diferencia between just having faith entre simplemente tener and fe being persuaded in your faith. y ser completamente convencido en tu fe. Let me just tell you, Hebrews 11:1, excuse me, says, Hebreos 11:1 dice, now faith ahora fe is the substance es la sustancia of things hoped for, de cosas que se esperan, the evidence of things not seen. la evidencia de cosas no What does that mean, vistas. Pastor? ¿Qué significa eso? Faith Fe is belief es creer in God. en Dios. That's the first step. Es el primer paso. But persuaded faith Pero fe Hear plenamente me. convencida, escúcheme, is unshakable belief es creer no importa qué in God. en Dios. There's a difference. Hay una diferencia. Having faith says, El tener fe dice, I believe God can heal me. yo creo que el Señor me puede I sanar. believe God can restore my Yo marriage. creo que el Señor puede I restaurar mi believe matrimonio. God can use me for His glory. Yo creo que el Señor me puede usar para su gloria. That's awesome. That's simply having faith. Eso es simplemente Hear me. tener fe. It's a great starting point. Es un buen lugar para But empezar. God wants to take you deeper. Pero el Señor te quiere llevar más He profundo. wants to take you from just belief in Him Él quiere llevarte Hear me. solamente creer en Él to de A, even if He doesn't answer my prayer request, aunque Él no responda a mi petición. I'm still going to follow Him. Yo todavía lo voy a seguir. That's persuaded faith. Esa es una fe plenamente Even convencida. if Aunque God doesn't heal my body, Dios no sane mi cuerpo, I'm still going to worship His name. yo todavía voy a alabar su nombre. Even if, Aunque come on, I don't see it in my lifetime, no lo vea en mi vida, I'm still going to follow Jesus. yo todavía voy a seguir I'm a still going to Jesús. come to the house of Voy God. a venir a la casa I'm de still Dios. going to give Him praise. Le voy a seguir dando That's what alabanza. persuaded faith means. Eso es lo que es tener una Come fe on, plenamente like the convencida. 3 Hebrew boys, Como los dos niños hebreos. even if our God does not deliver us, Aunque nuestro Dios no nos libere, I'm still not going to bow to the culture of the. Come yo on, no me voy somebody. a rendir a la Where are the cultura. believers in the house that still say, ¿dónde están los creyentes en la casa que "No, todavía none go dicen, with me. si aunque nadie venga Still, I conmigo, will follow. yo te seguiré? If I gotta follow Him by Si myself, lo tengo que seguir a solas, I'm going to follow Him by lo myself." voy a seguir a solas. Come on, somebody. Vamos, alguien. Remember that song? ¿Recuerdan esa canción? I have decided. He decidido, I used to sing that as a kid. lo To cantaba como follow niño, Jesus. seguir a Jesús. I have decided. You know what? It was crazy. I just got a memory. Me regresó una memoria. When I was a child, I remember back in the day when they used to baptize people. Cuando era un niño, cuando bautizaban a la My mother will gente, tell you, my Aunt Rosie will tell you. mi madre te dirá,
When you were in the water, they used Cuando to estabas ask en you el a agua, question. te hacían una pregunta. Remember? ¿Te acuerdas? They didn't mess around back then. Ellos no hacían las cosas a Maybe that's the medias. problem today. We got too many people jumping in the A water. veces el problema, tengo mucha gente But hold brincando on, en let el agua. me. They would tell him, Les decían, do you promise ¿prometes to serve the Lord de servirle al Señor all of your days? todos tus días? They would make them raise their right hand. Hacían que levantaran su It mano was like an diestra. oath. Era como un Sometimes we need to juramento. get back to that place. A veces tenemos que regresar a ese lugar. That no matter what comes in my life, Que no importa lo que venga en mi I'm going to vida, follow Jesus. yo voy a seguir a Jesús. Even if I don't get the answer I'm praying for. Aunque yo no tenga la Come respuesta por on, lo que even oro. if God doesn't hear my prayer, Aunque el Señor no escuche mi I'm oración, going to follow yo Jesus. voy a seguir a Jesús. I'm going to trust his plan. Yo voy a confiar I'm en su still going to plan. believe his word. Voy a seguir creyendo en su Come on, palabra. somebody. Vamos, alguien. If you said yes, Y si dijiste que all sí, right. está bien. And I loved it Y me encantó. because when people got baptized, Porque cuando la gente fue bautizada, they changed. cambiaban. That needs to be the difference. Y eso tiene que ser la It's got to be more diferencia. than jumping into some water. Tiene que ser más que simplemente There's a aventarte al problem agua. if there's no change after you get out of that Hay water. un problema si no hay ningún cambio después de que hayas entrado a esa agua. Come on, somebody. Vamos, alguien. God is calling us to persuaded faith, Dios nos está llamando a tener una fe where your faith completamente and your convencida. conviction is fully, wholeheartedly surrendered to Jesus. Cuando tu fe y tu convicción está completamente rendida a You gotta Jesús, know that you know tienes que saber that you know. que sabes. Can you say it one more ¿Me time? puedes decir una vez I más? know Yo sé that I know que yo sé that I know que yo sé God is able. que Dios es hábil. That's persuaded faith. Eso es fe plenamente David convencida. said it this way. David lo dijo de esta Yea, manera. though I walk through the valley Aunque ande en el valle of the shadow of death, de la sombra de I muerte, will fear no no evil, temeré mal for alguno, thou art with porque me. tú estarás Thy conmigo. rod and thy staff, they comfort me. Tu vara y tu callado What son los was que me David alientan. saying? ¿Qué es lo que decía David? I'm persuaded. Yo he sido I'm convencido, convinced estoy that it plenamente don't matter what convencido valley I go que no through. importa por qué It don't valle matter what pase, hell I'm in right no now. importa qué infierno I esté, know that yo I sé know que that yo I sé know que yo sé, my God will come through. mi Dios lo va a cumplir. Somebody hearing me today? ¿Alguien me escucha I hoy? know. Say it again. Dilo otra vez. I Yo know sé que that yo I sé know that I que yo know sé that God is able. que Dios es capaz. Sometimes you need to encourage yourself in A the veces Lord. te tienes que animar a ti mismo en You el know the way Señor. the prophet Habakkuk said it? ¿Sabes cómo dijo el profeta Habacuc? Even though Aunque the fig trees have no blossom la higuera no florezca and there's no grapes on the vine, y no haya fruto en la even viña, though the olive crop fails aunque falte el producto del and the olivo fields lie empty and barren, y los labrados no haya even though mantenimiento, the flocks are dying in the field and aunque las ovejas se mueran and the cattle barns are empty, y no haya vacas, yet will I rejoice in the Lord. regocijaré en el I Señor, will take joy tomaré in the alegría God en el Dios of my salvation. de mi salvación. Even though, Even if aunque I don't get the answer I'm looking for. no obtenga la respuesta que estoy Job said buscando. it this way, Job lo dijo de esta though manera. he slay me. He aquí, aunque me mate. I know we don't like that type of preaching. Yo sé que no les gusta ese tipo What de Job was predicación. saying, even if it costs me everything, Pero Job dice, aunque me haya costado todo, though he slay me, aunque él me matare, yet will I trust him. aún confiaré en él, Yet will I follow him. aún lo seguiré, Yet will I worship lo alabaré, him. lo alabaré a él. Talking about a persuaded faith. Estamos I'm almost hablando de done. una fe plenamente convencida. I'm talking about a persuaded faith young person Estoy hablando de una fe plenamente convencida, joven, that doesn't bend to the culture, que no simplemente se dobla por la that doesn't cultura, bend to the que no se dobla demonic agenda of the world. a la agenda diabólica del mundo. But when you're persuaded in God, in your Pero cuando has faith, sido convencido plenamente you en stay Dios, committed, tú te mantienes you stay comprometido, surrendered, te mantienes rodeado, no matter what happens or what the outcome may be. no importa lo que suceda.
Why, Pastor? ¿Por qué, pastor? Because persuaded faith is consistent. Porque una fe plenamente It's convencida resilient. es resiliente, It's steady. es constante. Paul says we are to walk by faith. Pablo dice que caminar Come en on, fe. because how many know it's easy to have faith when you can control the situation? Porque ¿cuántos saben que es fácil tener fe cuando puedes controlar la But how situación? about when your back's against the wall? Pero ¿qué tal cuando tienes tu espada contra la Oh, pared? you're hearing me today. Me It's estás easy escuchando to hoy. control, it's easy to have faith when you got control. Es fácil tener fe cuando tienes el control. But how about when your back's against the wall? Pero ¿qué tal cuando está tu espalda Hear me. contra la pared? How about when you hear the report you don't want to hear from that doctor? ¿Qué tal cuando escuchas el reporte que no quieres escuchar? de How ese about when doctor? you didn't get the job? ¿Qué tal cuando no se te dio How el about when the trabajo? loan on the house fell through? ¿Qué tal cuando tu casa no la What podías pagar? do we do then? ¿Qué hacemos en ese I'll tell you momento? what we do. Te voy a decir lo que We hacemos. double down Simplemente on apostamos our más faith in God en nuestra fe en Dios. because it's in those moments Porque es en esos momentos where our faith muscles are developing. donde nuestros músculos de fe Are se you están hearing llevando me a cabo. today? ¿Me escucha hoy? Peter said it this way. Pablo lo dijo de esta After manera. you suffered a while, Después de que hayas sufrido un poco, the God of all peace, el Dios de toda paz, He'll perfect you. Él te va a He'll perfeccionar, establish te you. va a establecer, He'll strengthen you. te va a fortalecer And He'll settle you. y te va a plantar. Come on, somebody. Vamos, You know what the alguien. Lord showed me in prayer this week? ¿Sabes lo que mostró el Señor en oración? John, tell the people John, dile a la gente that they need to learn que necesitan aprender how to faith it cómo tener fe, until they make it. hasta que llegue. Not fake it until they make it. No pretender saber hasta que llegar. I said, Lord, I don't feel like that makes sense. Señor, no siento que eso tenga sentido. Sometimes you just got to faith it before you make it. Simplemente tienes que tener fe antes de I'm lograrlo. walking in faith. Hay que caminar en fe. I'm standing in faith. Estoy parado en la fe. Because I know what's at the end of this. Porque yo sé lo que está al The final de God esto. of peace is going to perfect me. El Dios de paz me va a I'm going to be perfeccionar. established. Voy a ser I'm going to be establecido. strengthened. Voy a ser God, fortalecido. I'm getting a faith where I'm going to be persuaded Voy a obtener una that fe no donde matter voy a ser what hell convencido. comes my way, Cuando no importa qué I infierno venga know en contra mía. I'm fully convinced Yo sé que estoy plenamente that God convencido que Dios is able es capaz to do whatever He promises. de hacer todo lo que Él haya prometido. You know that this was the attitude? ¿Sabías que esta era la I actitud? wasn't going to go here, but I'm going to go No here. iba a ir aquí, pero voy a ir This aquí. was the attitude of the 3 Hebrew boys. Esta era la actitud de los 3 niños hebreos. You know, the Bible says La Biblia dice that their faith que su fe was put fue to puesta the test to the point of death. a prueba hasta el punto de Hear morir. me, brothers. Escúcheme, We hermano. are so close to the coming of the Lord, it's not even funny. Estamos tan cerca de la llegada del Señor que ya ni siquiera es chistoso. Jesus is getting ready to come back. Jesús está listo para regresar. And hear me, Y escúchame, our faith nuestra fe and how truly we are rooted in this word y cómo realmente estamos arraigados and en esta in your palabra faith y en tu fe is going to be put to test. va a ser puesta a prueba. The Bible says there were 3 Hebrew boys. La Biblia dice que había 3 niños hebreos. King Nebuchadnezzar gave a command. El rey les dio un When you hear the mandato. music begin to play, Cuando escuches que la música empiece a and you tocar begin to hear the string instruments begin to play, y empieces a escuchar los instrumentos, everybody todos must bow van a tener que to the rendirse golden image that I have statue, the image, a massive image a that la I created. estatua, a la imagen que yo he creado. Can I tell you that's the same thing that's trying to holler at the church today? Quiero hacerte saber que eso es lo mismo que está queriendo convencer a la It's the iglesia hoy. same demonic woke agenda Es la woo, misma agenda that diabólica wants the church to bow its knee to what they have to say. que quiere que la iglesia se arrodille a lo que ellos Oh, tienen you're que not decir. hearing me today. No me escucha hoy. Well, Pastor, you're stepping on toes today. No, 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 Pastor, no, estás no, no. pisando. No, 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 no. We saw what happened in the first Pride Month. Nosotros vimos lo que sucedió en el primer mes de orgullo. Satan was cast out of heaven with a third of the angels. A Satanás lo echaron del cielo con ángeles. We will not bow. No nos vamos a arrodillar. They can do what they want to us Pueden hacer lo que quieran. because that's what's trying to come against the church. Porque eso es lo que viene en contra That's de la what's trying to iglesia. come against our children. Lo que viene en contra And de hear nuestros me. hijos. Y escúchame. It's subtle, it's sly. Es sutil. They're not coming and shouting it on the, some are, No vienen a gritarlo. Algunos sí lo but they're trying gritan. to come through the tablet. Pero están queriendo por el medio de la They're tableta. trying to come to the next generation through
por la the generación, screen. por la pantalla. But there needs to be godly men and women in the house Pero tiene que haber hombres y mujeres de that Dios say, en hey, la no, casa no. que dicen no. We don't bow to the things of this world. Nosotros no nos arrodillamos We a las don't bow cosas to de the este mundo, customs and the culture of this a world. las costumbres de este mundo. We don't compromise what we believe about the Word of God. No vamos a medias a lo que creemos en las This cosas is de what they Dios. were telling them. Porque eso es lo que le decían. Either bow O te arrodillas or burn. o te quemamos. Read the story Lee la historia and hear me, brothers. y escúchame. It's sooner than later Va a ser más pronto que that the después church is going to be put to a test. que la iglesia va a ser puesta a prueba. And God is saying, Y Dios dice, is your faith going to be unwavered? tu fe va a Are you going to be mantenerse firme. persuaded Vas a ser convencido that I'll be with you even through those tests? que yo voy a estar contigo. Because No that's importa exactly qué. what happened with Shadrach, Meshach, and Abednego. Porque eso fue exactamente lo que sucedió con los When they tres get niños called hebreos. to the king, the Bible says they answered the king and said, Cuando lo llamaron al rey, le we respondieron have al no rey. need. Put up Daniel 3:16. Pon Daniel 3:17. We have no need to answer to you in this matter. No tenemos necesidad de responderte a ti Look at basado en this. este asunto. If that is the case, Si ese es el caso, our God, nuestro Dios, look at this. They're standing before the most powerful man of the time. ellos están parados enfrente del hombre más poderoso Our de ese God, tiempo. whom we serve, Nuestro Dios a quien servimos is able. es capaz. He's able to do what? Es capaz de hacer He's que able to deliver us de liberarnos from the fiery burning furnace. del horno de fuego And hear ardiendo. me, Nebuchadnezzar, Y escúchame, he'll deliver us out of your hand. nos va a liberar de tu mano. Praise God. Gloria a Dios. Hold on. Espérense, I know this is shouting, yo sé que esto es gritar, but this is still only faith. pero esto es simplemente fe. Let me go to the next verse, Déjame ir al siguiente because that's versículo, persuaded faith. porque esa es fe But- completamente convencida. But Pero if sí, not, no, but pero if sí, not, no. let it be known to you, O king, Que tú sepas, oh rey, that we will not serve your God, que no vamos a servir a tu Dios, nor ni will we worship. tampoco adoraremos. Everything is fighting for your worship. Todo está peleando por tu adoración. We're not up here worshiping God because we have nothing better to do. No estamos aquí adorando al Señor porque no tenemos otra cosa que There's hacer. something that God cannot do. Hay algo que Dios no puede hacer, Worship. adorar. God cannot worship. Dios no puede adorar. Some of you are at your theology. Hay su teología de algunos Why? de ustedes. ¿Por qué? Because in order to worship, Pero que para poder adorar you have to believe, here it is, tienes que creer that there's something que hay algo higher más alto than yourself. que ti mismo. And there's nothing Y no hay nada higher más alto than the Most High God. que el Dios más alto. I said there's nothing No hay nada higher más alto than the Most High que God. nuestro Dios más So alto. what happens ¿Qué sucede? when we begin to clap our hands Cuando unto the empezamos a Lord? aplaudir nuestras When we manos hacia begin el to Señor, lift our hands unto cuando God, empezamos a levantar the nuestras Bible manos, says He dwells, la Biblia dice que la He habita, inhabits que la habita. the praises of His people. Las adoraciones de su But pueblo. if not, Pero si no, let it be known to you, que sepas, oh rey, we ain't going to worship your God. que no vamos a adorar a tu I don't Dios. care what image you set up. No me importa qué I imagen don't tú care pongas what month you call it. o qué mes le We llames. will No. not bow. Vamos a arrodillarnos. Stand to your feet today. Pónganse de pie hoy. Persuaded Una fe faith. completamente convencida. Even if God doesn't heal me, Aunque Dios no me sane, I'm still going to serve Him. lo voy a servir. Even if Aunque I don't get the answer I'm looking for, no obtenga la respuesta que estoy buscando, yet will I trust Him. aún voy a Even confiar en if Él. Aunque I don't see that door open that I've been praying for, no vea que esa puerta se abra, I'm still going to believe voy a creer that He's a God que Él es un Dios who opens doors. que abre las puertas. I don't know who I'm speaking to today. No sé a quién le estoy hablando. Pastor, I've been struggling in my faith. Pastor, he estado batallando I've en mi been fe. struggling to hold on to the promise of He God. estado batallando, sosteniéndome de la Keep promesa de holding Dios. on. Sigue Your sosteniendo. faith is being fortified. Tu fe está siendo Your faith fortificada. is being tested. Tu fe está siendo puesta a Your prueba. faith is being strengthened. Tu fe está siendo Don't grow fortalecida. weary in well doing. No te canses en hacer el Don't bien. grow weary while holding on to the promises for your No family. te canses sosteniéndote las promesas a He's tu not a familia. man that he should Él lie. no es un
hombre que ha de mentir. nor is he the son of man that he should repent. No él es el hijo del hombre que se But vaya a if God arrepentir. said it, Pero si Dios lo dijo, you believe it. tú créelo. So I don't know what you're holding on to No today. sé a qué te estés I don't know sosteniendo. who this message was for today. Y yo no sé para quién haya sido este But I'm mensaje. telling you, if you can get an even if, Pero si tú pudieras you're going to obtener, attract the hand of God. aunque vas a Because traer the la end mano of de that Dios. story, Porque al final de esa historia, because of their faith, por su fe, the Bible says they went and told, la Biblia fue, they went and put the furnace 7 times hotter. fueron y pusieron el horno 7 veces And the más Bible caliente. says they threw them in the fire. Y la Biblia dice que los Hear aventaron me. en el horno. Escúchame. Faith does not mean you're not going to be put in the trial. La fe no significa que no vas a ser puesto a prueba. They were put in the fire. Los pusieron en el horno. But read your Bible. Pero lean su The Biblia. fire did not burn a hair on their head. La Biblia no los quemó. Their clothes were not burned. Su ropa no se quemó. This really happened, brothers. Esto sucedió. The Bible says La Biblia dice, they didn't even come out smelling like smoke. ellos ni siquiera salieron oliendo Persuaded humo. faith Una fe plenamente causes convencida the supernatural hand of God causa que la mano sobrenatural de Dios to show up. que llegue. If you want to be that person of faith, Si quieres ser esa persona join de me fe, at this altar today, júntate conmigo en because este God altar, is wanting to show up in your life. porque Dios quiere aparecerse en tu vida. Hallelujah. I'm persuaded. He sido convencido. I'm persuaded He sido convencido. that no matter what the devil throws at Que me, no importa lo que me aviente no el matter diablo, what comes against my marriage, no importa que venga en contra de mi no matter what arrow the enemy throws in my no mind, importa que dardo tire el no enemigo matter en mi what mente, thing I'm going through with my no children, importa por lo que esté I'm pasando going con mis to trust hijos, that God yo voy a is confiar que able Dios es to capaz do everything de hacer and todo fulfill every promise. y cumplir toda He says, promesa. student, people are coming. Háganse hacia adelante. Come on, lift your hands and sing. Levanten sus manos y canten. More than able. Woo, I feel the Holy Ghost right now. Siento el Espíritu Santo. Help me, Lord. Help me to be strengthened in my faith. Ayúdame, Señor, a ser I fortalecido want en to mi walk. fe. I want to live persuaded. Quiero caminar convencido. I'm persuaded. He sido I've convencido. seen your mighty hand work. He visto tu mano obrar. I've seen your greatness in my life. He visto tu grandad. Here we go. Prayer team, go ahead. Prayer team, go Grupo de ahead. oración, avance, avance. I'm convinced. He sido convencido. I'm persuaded. He sido plenamente I got a convencido. made-up mind. Tengo mi mente I'm going convencida. all the way with Jesus. Voy a ir hasta el final con Jesús. Kayarabo, kayarababa. Come on, call out to Jesus right now. Aclama a Jesús ahorita. You. Come on, boy. I'm trusting you, Lord. Confío en ti, I'm Señor. holding on to your promises, Estoy God. sosteniendo de tus